होला बीजेपी पार्टी पहाटा सेद खन नवान्न अभियान कमी हरा को सापड़ाव ले ताहे कना और इने तायम अडी बढ़ती हिंसा हुलन रेना घटन वेस्ट बेंगल पनत रेना अडी आयमा टोठारे हुई लेन ताहे कना और पुलिस को बीजेपी कमियर को दालाकात को नोंकाना आफत के राकाब आकाना और ओना खातिर कोलकाता हाईकोर्ट रे मामला हो दायर आकाना और नोआ मामला लगिते पनत रेना स्वराष्ट्र सचिव से रिपोर्टे कोई केदा अदालत अब वो नेला कदा होला जहां लेका हालत सिरजेव लेन ताहे कना सातरागाछी रेना हालत झतखन बड़ी ताहे कना ओना साउते हावड़ा मैदान हावड़ा ब्रिज रेना अडी तेतगे हालत बड़ी ताहे कना और पुलिस को हालत सुदो लगेते मिंदो बीजेपी कमियर को हटाव लगेते आको लेकाते आको कुरुमुटु तोंगे को दो होले ताहे कना और उनका लेकाते के मिंदो उनको चेतान रे लाठी चार्ज इने साउते वाटर कमान ओना साउते मिंदो टीआर गैस हो को आड़ा लेता है कना उनको ओचो लगीते मेनखान इन तायम के बीजेपी कमियर को साव पुलिस सला न्याय खपरिया आड़ी बढ़ती सिरजेव लेता है कना और इन तायम तेहेन बड़ाई नामो कना जे नुआ मामला बाबूते के पुलिस से हमला रेना अभियोग राकाब काते कोलकाता हाईकोर्ट रे मामला हुआ कना और नुआ मामला लगीते पनतरेन स्वराष्ट्र सचिव ठेन रिपोर्टे तलबा कदा अदालत नोआ को बाबते आरो सामेला सही बड़ाई लगिते इनसालानिक फोन कर रे जोपड़ा में आकादे अब्दुल আজিজ गतकाल बीजेपी नवान्न अभियाने पुलिशी हमलार अभियोगेर मामला दायर करा हय कलकाता हाईकोर्टे आमरा जेमनटा गतकाल शुभेन्दु अधिकारीर कथा शुनेछि जे आदालतेर द्वारस्थ हब एखन एई मामलाय राज्येर स्वराष्ट्र सचिवेर रिपोर्ट तलब करलो आदालत की जाना जाच्छे देखो एकदम गतकाल बीजेपी नवान्न अभियान घिरे शहरेर তিনটে প্রান্ত থেকে মূলত এই বিজেপি নবান্ন অভিযান ছিল এবং তিনটে জায়গাতেই কিন্তু ধুমধুমার সৃষ্টি হয় এবং সেখানে বিজেপি কর্মীদেরকে রুখতে পুলিশকে সেখানে জল কামান টিয়ার গ্যাস লাঠিচার্জ করতে হয় কোথাও কোথাও এবং পাল্টা কিন্তু পুলিশের দিকে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা তারা ইট বৃষ্টি করেন পাশাপাশি কাঁচের বোতল ছুঁড়ে মারা হয় বিভিন্ন যে ব্যারিকেডের বাঁশ ছিল সেই বাঁশ নিয়ে পুলিশের দিকে উঁচিয়ে যাওয়া হয় সুতরাং এই যে ঘটনাগুলি ঘটেছে বিজেপির তরফ থেকে কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা করা হয়েছে এবং যেখানে বলা হয়েছে যে পুলিশি বাধার মুখে পড়তে হয়েছে কর্মী সমর্থকদের এবং পুলিশ বেআইনিভাবে তাদের উপর অত্যাচার করেছে এবং এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তিনি কিন্তু স্বরাষ্ট্র সচিব রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব তার কাছে এই গোটা যে মিছিল হয়েছে সেই মিছিলের সমস্ত রিপোর্ট 19 সেপ্টেম্বরের মধ্যে পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছে এবং 19 সেপ্টেম্বরই এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে এবং শুভেন্দু অধিকারী যেমনটা গতকাল জানিয়েছিলেন তিনি কিন্তু মিছিলে যোগদান করার আগেই পুলিশের জালে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন এবং তখন তিনি সেখান থেকে দাঁড়িয়েই বলেছিলেন যে আমি কলকাতা হাইকোর্টে মুভ করব কিন্তু পরবর্তীতে আমরা দেখেছি আজকে এই মামলা দায়ের হয়েছে এবং বিজেপির আইটি সেলের তরফ থেকে এই মামলা করা হয়েছে এবং গতকাল যেটা বারবার করে বলছিলাম যে এই বিজেপির আইটি সেল কিন্তু ভীষণভাবে পাশাপাশি বিজেপির আইনজীবী সেল তারা কিন্তু ভীষণভাবে প্রোঅ্যাক্টিভ রয়েছে এই মিছিল নিয়ে এবং তারা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুভ করেছে যেখানে যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তারা সেই মতো ব্যবস্থা নিয়েছে এবং কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছে বিচারপতি স্বরাষ্ট্র সচিবকে বলেছেন এই গোটা ঘটনার যে রিপোর্ট সেই রিপোর্ট তিনি তলব করেছেন বিচারপতি এবং বিচারপতির সামনে 19 সেপ্টেম্বরের আগে এই রিপোর্ট দায়ের করতে হবে এই রিপোর্ট হাজির করতে হবে এবং তারপর 19 তারিখ এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে ধন্যবাদ তোমায় আজিজ अब जहां लेका बोन बड़ाई के होला वेस्ट बेंगल पनोतरेना आडी आयमा टोठारे जहां हालत सिरजेवलेन ताहे कना ओना खातिते पुलिसी हमला रेना आफत राकाब काते बीजेपी रेन कमियर कोलकाता हाईकोर्ट रे मामला को दायरा कदार बड़ाई नामो कना नोआरेना सुनानी दो दारायकान 19 सेप्टेम्बर हिलो हुआ।